ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಸ್ತೋತ್ರಂ. ನಮೋಸ್ತು ಸೂರ್ಯಾಯ ಸಹಸ್ರರಶ್ಮಯೇ ಸಹಸ್ರಶಾಖಾನ್ವಿತ ಸಂಭವಾತ್ಮನೇ ಸಹಸ್ರಯೋಗೋದ್ಭವ ಭಾವಭಾಗಿನೇ ಸಹಸ್ರಸಂಖ್ಯಾಯುಗಧಾರಿಣೇ ನಮಃ. ಯನ್ಮಂಡಲಂ ದೀಪ್ತಿಕರಂ ವಿಶಾಲಂ ರತ್ನಪ್ರಭಂ ತೀವ್ರಬನಾದಿರೂಪಂ दारिद्र्यदुःखक्षयकारणञ्च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं. यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैस्तुतं भावनभुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं. यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूजं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमयदिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं. यन्मण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत्सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं. यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यदृग्गजस्तामस सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं. यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यद्योगिनो योगजुषां च सङ्घाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं. यन्मण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिह मर्त्यलोके यत्कालकालाद्यमनाधिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं. यन्मण्डलं विष्णुचतुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत्कालकल्पक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं. यन्मण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्धं उत्पत्तिरक्षा प्रलयप्रगल्भं यस्मिन् जगत्संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं. यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णो आत्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरैर्योगपथा सुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं. यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेद्यं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं. सूर्यमण्डलस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते. इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीसूर्यमण्डलस्तोत्रं सम्पूर्णम्.